হামলায় তিনি বরকাতাল সাবজুনাল অফিসও ফুঙ্গ কিছু বরফ চিনি নুগে বরফ তাবজি কলাঙ্গনি খবর মানখা চিনি সাবজেডি সাহেব খবর কেসার চিনি অফিস তারিজা তারপরে জেডি সাহেব বানো সাহকা এরপরে ভাইকা খাই তাল অফিস খোলো বুড়ি দেখা বিজেপির কিছু তথাকথিত ডেপুটেশন বা মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালাইনাयनि मुंदुयै आमसायाव गंडगोल खालायनो बागै चाइटबि दङ এবং खाख्लायो बर'निनो একটা पार्ट বা केवल चिनायनो गैया आरो दिनांखै खायनानै बर' चेष्टा नाखा चिनि महाराजा बुबाग्रा चिनि साका पिसफुलि जे कुनो सामु खालायनायनि बागै चिनि डेपुटेशन नाव गाहाम खालायनायनि बागै आबोन बागै आरो जखन अफिस तालायनि खानाखै नां आरो खापुनि फैया खान फाइनो फैया एका आबो ताल अफिस जखन खलबैया जे कुनो डेमोक्रेटिक कान्ट्री बा डेमोक्रेटिक इनको देश जे कुनो बरफनि अधिकार दङ मेमोरेन्डाम साबमिट खालायनायनि खालायफै माननाय आरो कुनो बादा करे ताम हिंगाखाय केवल गंडगोल साबमिट खालायनायनि डेपुटेशननि मुंगै बा मेमोरेन्डाम साबमिट खालायनानै गंडगोल खालायतो पिसफुलि खालायतो जमा नायो हिंगाखाय आं खाख्लायो जे যারা তিনি সাবজুনাল ডেপুটেশন যে পাবেন ফানন বড় পিসফুলি খাইয়ে রিফাই মানো কোনো বাধা করে আমি বড় কইনাই যাতে কোনো গন্ডগোল খাইতে আসে না স্যার এডি সাহা পাংনো স্টেট গভর্নমেন্ট না সে রাং রহর মানে জুনাল তাই সাবজুনাল রগো সিএম ইয়াখাবি ইএম বড় জুনাল নিবিসিং কে বড় রাংনো নয়সই খাই দং বিজেপি नि बक्स एग्जाम तामु फिरक BJP ni tabusu jora busu rangdika जों सिगां उनखौनो 17 तारिख को जों कायसे मिटिं का सारा त्रिपुरानि जुनाल साबजुनाल चेयारमैन नमतयै जों अफिसार दङ जोंनि बरमगोनां सीएम डेपुटी सीएम जतना दङ जों कयेकटा डिपार्टमेन्ट अन्तत 5टा डिपार्टमेन्ट थाखाय जों रांसिमाय जों अन्य खातनि रांसे आरो रिउइ जों बेतननि मातम चिनि बाजेट टाकलायनि जे जों क्वार्टारलि जेटा रां बिमानि बर अबत जों प्रतिटा निनि जुनाल साबजुनाल ऑडिट चलित ऑडिट खालायजाय गया ब ऑडिट ब जुनाल खालायजाय गया ब साबजुनाल खालायजाय ब सातुन स्पेसिफिक सातुन ब डिपार्टमेन्ट रां 900 का ब स्पेसिफिक सातुन जे अ डिपार्टमेन्ट नि रां मुति 900 का अ खाता 900 का अब बर सातुन अब त बर साइमेयाबले कप्रमुई आहायनो साकाकाय तो पगुंया नङानो सादि जे अमति वेस्ट जुनाल अमति उनका बरकाथल साबजुनाल दुर्नीतिंखा बा निनि हेजामारा साबजुनाल दुर्नीतिंखा बा खुमुलुं साबजुनाल दुर्नीतिंखा सादि किन्तु अबडा तानि ब स्पेसिफिक ताम तिख्लिमायाबा जुदि दुर्नीतिं तंखाकाय प्रमाण सब खानो खायतो आबो निनि केन्द्र सरकारनि निनि ऑडिट जनरल होते कासे चिठी गवर्नर रहबे मानो जे एडिसि बाहायते चलि बति केंको केचिनि यूटिलाइजेशन रिजाय गयाबो तो स्टेट गवर्नमेंट कामकाज खायमानो फाइना बेतन बरफ जुदिं काका बर सानाबा एकदिनते एडिसिना बरफ बुते के चलि बर के विजिट खालायको दिनिसे पर्यंत बीजेपी नि चीफ मिनिस्टर कासे बर थांका तिनि एनसी देबबर्मा तिनि के बथुमि देनायका तिनि रामपद जमाति एडिसिन अथॉरिटी बे कोन दिन एडिसि फाय एकदिन बर बैठक खायबेका एडिसि बुते के चलि किन्तु रां कमनि बिसिं पानो चिनि बुबाग्रान दागि मुंबाइ जों साम खायथं तिनि अरो एपोलो हॉस्पिटल ता मोबाइल एपोलो नि मोबाइल हॉस्पिटल जों कामि कामिओ जों को खायथं बुबाग्रान दागि मुंबाइ जों दै क्राइसिस नि समय दै बयु खटों चिनि बरमनो दि रिगनाय रग जों बाखा गोबां मामतै कमल मासिं जराखै जों बागु गाय गोबां मा बरमनो जरा सुबिया रंनो नकरि रंनो बुबाग्रान दागि मा चिनि वाइपीए चिनि ति डाबल रग थांनि नक थांनाय बिलाय माइरम करि रंनो जों माइरम रिचुबाय गोबां मा बर बिगेरा जरा गुमा बफा थैजोंनाय नखुनि बर थैजोंनाय रंनो जों थांगै बुजननि रां दैयो सुबाय अमतेके बेमार जरा क्लाय तमे हॉस्पिटल अब बायमे रग थै करि रंनो चिनि वाइपीए ति डाबल नि बरि रग थांनि बर सुबाय ब सातुना बाबो जागा दुर्नीतिंखा एक्चुअली निर्वाचन बुसकांगा बनि सानानि कुनु ककरे बरक जे तिनिसे पर्यंत रेवती मोहन त्रिपुरा बसातुन बिनि इनका एमपी नि फान बसर 5 कोटी मानो बसातुन त्रिपुरासा आमसे एमन कासे डिस्टेंट रदि सातु जे त्रिपुरासा नि बागे बिनि एमपी फाननि मोसे कोटी रांनि कासा हामारेनि सामटांगाने आबाखा बतांनि सैमिया दिनि तो बिनि 2024 तो बिनि पाइखा ताइ जरा बिनि याको पुलिस आर बीजेपी ताबो आबल ताबल सानाय बंनि मियाते चाइमास के तंसुबो
ও 4 মাস বড় আবল টাবল শোনান বড় এডিশনাল মোর পাওয়ার অটোনমাস স্টেট কাউন্সিল খাইনানি কো tangi khaimi ya boro o koka tangi tini reboti mohon ti prasaya tangi botini parliament ti saya tangi parliament bill tu buja koka tangi bosaya bodoni nini engko high power committee ni report tini tangi prakash khaya 1300 কোটি টাকা রাং ত্রিপুরানি হামক্রাই ত্রিপুরা হামক্রাই বাগান ও রাং বড় সাবনো রিজাকা আ কোকা tangi bor saya সুতরাং অতি তাতাল পর আওয়ায়ে বড় অরই পরে খাইনানি বাবিনো তাবু বড় ওরে বিতি মোহন ত্রিপুরা সংঘাই তথা কথিত নিন জনজাতি মোর্চানি নেতার অতি অপ্রিত স্যার অবব থাইকলাইকা নং তো আংকো ওয়েজুন নি চেয়ারম্যান স্যার আংকে মখাই ব সাবজনা লকলাই মখাই বরকাতাল চিনি সুমলি ভেলি তেরি কথা সাবজনা লকলাইও মকতাল hingga kayak Cina ঠিক ভাবে जों অফিস স্টাফ রকতাবো রকরমায়া কায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট বেগর নাহামান করে কায় जों রিক্রুট খাইমান করে কায় जों রকনা কায় তখন চিনি বরমগানাং সাবজেক্টিও খুব অর কম স্টাফ বাইনো অফিস খাই দংজাও চিনি অরেন চেয়ারম্যান কে সবিন বর্মা কায় বড় বড় অফিস খাই দং जों যতদূর সম্ভব চিনি লোকরম নকানাবো যাতে চিনি এদিকে হাপানে সেট সাবনানি বাকি जों সাইদং ব্লেকে হামবাইছে